Good morning mga kaigmat. Ayan ha, magmanihan tayo diri sa Santa Cruz. Kaning dako kay na farm diri sa Santa Cruz diri sa kilid sa dalan diri ta magbutang og diri aning may bato na kilid sa dalan no. Nay bato di na diri na to ibutang. Sulod na to diri ang atong kwarta para manihan ta diri sa Santa Cruz. Ayan. Abangan nyo butang na to diri kanina bato. Dalan dako kay na farm diri sa Santa Cruz. Okay, lagay na natin dito. Kaning butangan nag-ispat gamay. Butang na to diri. Wa pa man tay sahod 20 sa ato ibutang. Ayan na. Dara na ko ibutang ha. May bato. Dalan Santa Cruz. Okay, bye-bye. Palihog na lang ko og screenshot og makakuha kinsay makaunag makakuha ni.